Luminicité, la classe Sénus. Malien Jamfara Nyemalufe Nyejire bo Andarira Saratika Madafa Nyemayate Daluye Saratika Tewa Naedobo Buramaye Saratika Madafa Anadobo Malien Dokerate sa Azbuna lani inshallah Mode yansia Bamali ba sutura yorona gundo flini lefeka Inshallah ni ala sona malitege gatoye Ena leni sache maliba juwara ni patisserie Kijo dile ko feka mana da malien nyela Ode la politicien chama dona misiri kono conférence la Ala to réciter li ko ge présent raccourci malien ga tonyoni toro nimisa kera quotidien Nimi te karia ko ba shige ko yala wani denge ni natara ibi shige jo yala Nasoni joro kama dom jamu yo kuyate a kera déception et donc au lutte fait qu'à comment m'oublier. La dignité c'est comme la virginité là tu vois soit on la garde ou on ne la perd qu'une seule fois. On y a une dignité trogué quand c'est meilleur qu'un galoé parce que Mali l'a opposé et Maribatigani l'est kaimi. Parlons justice, caillou dans les chaussures. La justice malienne est taillée sur mesure. Mali justice comme moyen talé boulot quand ça roule. N'a moyen me mettre pour la boulot kataras batch mine. Mali justice ko kale be Musa Mara nomine mais on a justice ko katsega emenela jeri mine kaba ko te kuma flede galombe tigetiye munga baraka galon kele ulukele o be galon tige jenjugu be laba nyogo ko blama Musa Mara ni namasa fara ngojon le tara assemblée la kabiongo namara beba do masse kidal gouverneur la tourisme na pour la IB jugé yoro mi tibara be jugé yoro la procès ça nous est pour accuser trop de people qui a peur qui est effrayé on n'aime pas des Mune la climatique, mune la mounou gambe, mune la atige directie, radio la beka chieme. Général Moussa jugera 92 ans directement là, radio la directement là, télé la directement là, jugement guerre, bafou toumé, béa la maille directement là. Mais dans tout ça, fengele begale de Valiba. Avec des séquelles capitaine général gagne jugement est diffusé directement là. Ni technologie clé là. Saratika Madafa Anadobo Malien Dokerate sa Bamutai Parege Ie gouvernement Bedeke Depuis Kourouga Fouga Wati Sujata clé la Ioke Pour la Tenyana Alsa Kame moyen âge de la Tien de Oli Maliona et réseaux sociaux Yambo Filila Rendez-vous à Kourouba Dokerate Cinémanina Dongo de Garotigela Ani Dongo de Comédina Saratika Madafa Anadobo Malien Dokerate sa Vitonyo te fly, Mali tungana ngeu tungana. Vitoro te fly, Mali tungana ngeu torola. Pirigi torogo nyani magoro konsula kera kosmarie. Lara salatu trebe nyininga noya ni passeport soroye. Accord ko mbe jodi, joy galotige malien ye. Jo mandemega accord ni communiqué différencié fondé. On est analphabète, mais le malien n'est pas bête. Le communiqué conjoint était préalable à leur requête. Communiqué conjoint kera. Next month,
Ina kere la ala ka ba kere ma be fa ya fu fu nya fa ya fu nya to shi ye nya to shi nya ye maka ke woni be shi je do ye akalla de mun ni donya masiro no bu ya tsika ka be do ya shi ma briti akalla de mun anaka kudon ko se ka Shige son do tamashin ba bisika kene ba bisika bekine ba bisiki foka besame on ka tabulo ni obora e foko shige nyuma ni chokoroba bena misiri dala itege jo o sufe ni no chokoroba kelem bena bulo mi yoro la ite buya dada Harama doni de be harama de boro ya doni de be ni doni du fana be kanko ite kami me doni mi bo kanko to doni do ni ay bi ambe la halam mi kono ye ka fo doni dura ko so doni ro mi na ko woni mara be ro siga sore mara be ro ya ye ka fo ko hadibi bi ambe ma fo ka se amma bolo be ke chuko me avec la do be fra dungo no ko so do be fra dungo fra so do be fra dungo mobili so do be fra dungo jamana ka la nyini jamana be do fra ko dungo fra ko ni so ko tesa ni so sarali tablara ke dife kata akumbe prof fra ko haramade ni tesa rabli o tamin tunganga sera ni so ngolo tan clara malo sugoro ani petrol ni ngoje donc ite ni sera la mais be petrol mi sera do fra malo ka do fra o fe mo bola fe ngora tawro la ga clara ro ni ngoje o te mali kuno munka hake amadi faso ko mi be de barake jamana bu kalo ka sarate di mani jamana ma ni roti isara dito usine tigi aba jamana ni roti mo mi te jamana ka barake moye mo mi te usine barala ko mi senekela ko mi jabukela itese ka nyana maya ni mata molusa be molusa do ni banara ibeta frasa je frasa sambara do ni be ko buni kata siga so kata yoro be mobilita be mobili do sarata be mobili minta be passer misara chauffeur ke o passer avec essence so bola essence so be passer be wori misara ka permis ta o so bala péage so bala donc o père be fra nyon ka buni mo passer da ekele beta fra misa pharmacie tigi be ko sa fana ba bo ede ko jamana dembe be hakesa wari be bokun ye kadi wala sa komi ala yanda kange to ka je Sénégal se ga ye balo na banara mo be furakeli kala ka fo furakeli kala fana mana yere furake ko mo yam na mo be no Sénégal donc ala yanda kan go yona ambe be wari mi boka di jamana ma akundi a shi kelen na tese ka mundi an yere mo jamana ka warita ka malien be ika barakenda sigiro ika haramadenya te sabati munko pandimi ko depuis sampinani o sambe ko sa ambo be kuna te dila amo nanye le barakela ta fu natra sur la mèche wala ante ya fama ya wanga le barakela fu ko nanye non tara sur wala non tara sur wala lu manta damo an ko nya to alam aga yere ngani ala fla ante gardien ta to alam
an tɛ baarakɛden ta to a la k'an bɛ faama ta to a la ala tɛ dɛ Mali jamana ko duguden bɛɛ ka lasigiden bɛ faso ɲɛkɔrɔ k'a janto a tayɔrɔ mɔgɔw u ka hakɛ ɲina kana k'u kɔ o ye wasaden ye Buguni député kelen-kelen na u bɛ sara kalo o kalo CFA wari miliyɔn 2 ani 440 ani 500. Kelen o kelen. Isa si sɔngɔ fɛnɛ fara la. Ko ni nana ka nin de fɔ ko de man ɲi a kelen o kelen. Député kelen o kelen u bɛ sara kalo o kalo miliyɔn 2 440 ani 500. Kalo o kalo essence litre 400 bɛ d'u ma f'u kana aw sɔrɔ hali k'u bɛ ka taa aw ɲininka a y'a fɔ kɔrɔ sa. Député Moumer, Soumonati Toubia, député, Borasta Boraya, on est beaucoup Saraï, ni mu bese ka bɔ kangalu ya kika bɔ miliyɔn 2 ani 440 ani 500 san kelen kɔnɔ e ni ne impôt min minɛra anw na miliyɔn 20 ani 6 ani 100 ani 440 o de dira député kelen ma san kelen san wɛrɛ y'u ka san 5 ye u ka mandat bɛ ban san min na san wɛrɛ u sara bɛ bɛn miliyɔn 100 ani miliyɔn 30 ani 3 san kelen kɔnɔ ayi san 5 o de u ka mandat 5 o de sɔrɔ mais u tatɔ u bɛ se aw ma ka worosɔngɔ di worosɔngɔ tɛ sɛbɛn 5000 e b'a fɔ dugu ka votew ye worosɔngɔ bɛ d'i ma 5000 nka olu wulitɔ ni miliyɔn 100 ni miliyɔn 130 bɛ taga campagne wagati u bɛ na jɛnɛja u bɛ misi sigi denwuli u bɛ saga ta worosɔngɔ bɛ bɔ i banara furasɔngɔ bɛ di seli sera tan di cɛkɔrɔba ma a cayalenba 20 40 o bonya kama i bɛ bonya ma segin kɛ ka faso kalifaw la k'u ka wuli u ka taa Bamako u ka baara ye mun ye Bamako sariya ko député bɛ kalo 6 kɛ Bamako a bɛ kalo 6 kɛ a sigi tayɔrɔ bulon kɔnɔ a bɛ bulon dayɛlɛ a sigi tayɔrɔ an taw tɛ se la yan ne la député ka baara ye a ka baara n'i y'a ye tɔɲɔ min bɛ Buguni yɔrɔ dɔ la i t'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ don nka Buguni ka ciden don aw dugutigi fɛn fɛn filɛ n'aw bɛ y'aw ka ciden bila ko ka taa kuma bulonba kɔnɔ ni bɛɛ ka hakɛ latigɛra ni e ka dugu o ciden ma e nin yɔrɔ lafasa e bɛ jigin jɔn na démocratie ko dugu bɛɛ dugu o dugu kɔnɔ n'a mɔgɔ hakɛ sera mɔgɔ 200 la aw bɛ ciden sɔrɔ bila ka taa Bamako o ciden bɛ taa Bugunikaw ka jiko baloko kalanko lakanako ɲɛta ka kiri ka taa o la kɔlɔsi bin kana kɛ o kan faso ɲɛkɔrɔ misali la n'a yera sisan ko Buguni tɛ se k'i ka nɛgɛso da ka si duda la ko zone bɛ bin n'a yera ko Buguni kɛnɛyakɛyɔrɔ ko kɛnɛya sabatilen tɛ yen Buguni maire bɛ se Buguni ciden ma k'a fɔ Buguni kɔnɔ CESCOM fɛn tɛ yen hôpital ɲɛnama tɛ yan kalanso kɔnɔ denmisɛnninw ye mɔgɔ 100 ye député de bɛ wuli o la ka se Mali ministre min ɲɛsinnen bɛ bɛɛ ka kalanko ma faso nafolo min dira ale ma ka maliyɛn bɛɛ ka kalanko hakɛ la ye ka taa fɔ a ye ko ɲinan kelen bɛ Bugunikaw ka hakɛ bɔ kalanko la ni Bugunikaw lakanalen tɛ ciden ka baara ye ka taa se Mali ministre min bɛ yen k'an bɛɛ lakana ka t'o ma ko ministre ɲinan faso ye nin wari ta k'a di k'i ka maliyɛn bɛɛ lakana hɔrɔn fɛ tile bi kɛɲɛka baɲaka nka ɲinan kelen bɛ Bugunikaw kɔ lakanali la d'a ka polisi bɛrɛ tɛ yen d'a ka fɛn bɛrɛ tɛ yen zone ka ca ministre bɛ sɔrɔ ka Buguni nin yɔrɔ di musow ma ka Bugunikaw lakana ni Buguni kɔnɔ sɛnɛ gɛlɛya bɛ yen député ni maire bɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ministre min ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma ka taa fɔ Buguni ye sɛnɛkɛdugu ye balo bɛ ɲɔ la nka dugukoloko gɛlɛya bɛ yen faamaw bɛ binna dugutigiw kan k'u ka dugukolo minɛ walima n'i taara kiri la a bɛ gosi la Bugunikaw olu ka hakɛ u lafasalen tɛ
o fanga bɛ député bolo o kama sariya ko député ma i bɛ kalo 6 baara Mali bɛɛ nka i bɛna kalo 6 baara i ta yɔrɔ mɔgɔw ye kalo 6 fana bɛɛ tɛ tugu ɲɔgɔn na kalo 3 fɔlɔ n'o ye nin kalo ye octobre novembre décembre sariya ko député i b'o kɛ Bamakɔ n'o banna janvier février mars i bɛna bureau dayɛlɛ Buguni k'i sigi walasa ni Buguni cɛkɔrɔba min musokɔrɔba min denmisɛnnin min ni u mago jɔra député la Bamakɔ jɛnya kama passé gɛlɛya kama u kana jɛ ka taa kibaruya di k'i k'i magɛrɛ i tabaga mɔgɔw la u ka se ka kɛ tugu f'i ye n'o kalo 3 banna i bɛ segin ka taa avril mai juin Bamakɔ i bɛ tila ka segin juillet août septembre kana samiya kɛ i ta yɔrɔ la k'a lajɛ n'i ka dugukɔnɔmɔgɔw la kanalen faso kana ɲinɛ u kɔ ka d'a kan ministre tɛ se ka taa fan bɛɛ président tɛ se ka taa fan bɛɛ nka ni bɛɛ ka ciden bɛ président kɛrɛfɛ a b'a to ɲinan tɛ kɛ mɔgɔ si kɔ o de kama o million essence 400 bɛ d'u ma litiri walasa u ka taa ni ka segin kɛ aw ni faamaw cɛ k'aw ka hakɛ lafasa An taara député voilà ni Buguni bɛ mun ɲini hali ka fɔ Buguni bɛ kɛ région ye ani sariya min tun taara Buguni Kita Ɲɔrɔn k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ kɛ région ye a tɛ tile k'a fɔ ni san 5 dafara n'o hakɛ tɛmɛna sariya ko Buguni ka ciden min bɛ bulonba kɔnɔ ale ka baara ye ni Buguni ka hakɛ ye mun ye n'o ma sabati marabagaw bolo a ka wuli k'o kɛlɛ kɛ ka hali avocat ta ka jamana wele kiiri la walasa Buguni ka hakɛ ka d'a ma donc o ye wasaden ta kun ye ni bin kɛra kan walima i ka hakɛ sera mun kan ka d'i ma o b'a d'i ma mun bɛ e ni o cɛ a ka janto e ka hakɛ ka di n'o ma baara kɛ i ka hakɛ bɛ mun bolo i b'a sɔrɔ o yɛrɛ t'a kalama ko hakɛ b'a fan fɛ donc kuma caman bɛ jigin président la kuma caman bɛ jigin ministre la nka olu tɛ mara taabolo y'a to ka fɔ dugu bɛɛ ka ciden ka taga walasa ɲinan kana kɛ dugu si kɔ ni ɲinan kɛra mun kɔ yanni i ka jigin faso la jigin ciden na o de kama sariya ko député a ka baara kɔnɔ a tɛ don kaso la hali ni gendarme binna mɔgɔ kan juge ka kiiri jugu tigɛ sariya ye hakɛ di député ma a ka wuli ka taa ko tiɲɛ bɛ ka bɛɛ lakana juge min bɛ yen maliyɛn bɛɛ ka impôt de b'a sara a ka janto bɛɛ ka hakɛ la e bɛ ka sara k'i ka janto bin kana kan kan e bɛ na bi jamanaden dɔ kan o di dɔn ma cogo di o kama hali député bɛ se ka kiiriw ka ɲɛmɔgɔ wele ka taa yira ko maliyɛnw faralen bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan yanni kiiri ka lafiya nati Buguni a kɛlen don tɔɲɔ ye sariya ko a bɛ se ka kɛ faso bɛ dɛsɛ a ba a fa a denw u bɛ furakɛ pasteur la n'o ma bɔ u bɛ taa furakɛ fo Tunisie a kana hami sariya ko député ni mobili tɛ se ka se yɔrɔ min ni téléphone bɛ kalo kalo crédit 20,000 bɛ san ka di député bɛɛ ma u ka ci bila ka téléphone ci dugu kɔnɔ k'a lajɛ kibaruya min bɛ yen 100,000 francs 20,000 kalo ala ye bɛɛ da ka bɛɛ sɔn hakili ala ye bɛɛ sɔn hakili fo ala ye bɛɛ sɔn hakili nka i b'a fɛ ka fɛrɛ hadamaden ma i bɛ mɔgɔninfin ye o la n ko kuma daminɛ ko dɔɔni bɛ kan kɔnɔ kan tɛ dɔɔni i tɛ kan min bɛ dɔɔni ba kɔnɔ i t'a dɔn n'i t'a dɔn mɔgɔ min b'a dɔn n'a ma jɛya a bɛ don i ni hakili cɛ ba minɛ u bɛ na ko u b'an fɛ kuma caman bɛ fɔ donc o de ye ka fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na Buguni tɔɲɔ min bɛ Buguni a tɔɲɔ tɛ se ka dɔn Buguni kodɔnnaw caman ye dɔɔni dogo Buguni kaw i tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'o dusu ta dɛ i tɛ fɛn min dɔn o dusu t'i ni kan o de kama an bɛ yɔrɔ min a ka kan an ka jamana maracogo ɲɛfɔ an ka bamanankan bɛɛ k'a fɔ n'o kɛra bɛɛ bɛ se ka o de y'an na na aw fo ka ni kibaruya ni fo ni ala sɔnna o ka ɲi na an b'a tɔ ɲɛ ka d'a kan san wɛrɛ wasaden minnu taara a bɛɛ bɛ yɛlɛma san wɛrɛ san wɛrɛ y'u natɔ ye donc wasaden minnu taara o kalafili bɛ san wɛrɛ
Samburu bɛ dafa san wɛrɛ ci bɛ bila Mali cɛ ani Mali muso minnu si sera san 18 n'u taara u ka kalafili papier ta ka fɔ k'u ka na aw ka députéw ka san 5 aw ye u ye faso ɲɛkɔrɔ ka kɛlɛ kɛ aw ka jiko la wa aw y'u ye ka kɛlɛ kɛ aw ka kɛnɛyako la wa ni o ɲana danaya bɛ sɔrɔ yan n'o ma ɲa ciden bɛ yɛlɛma ani président sigi jamana ɲɛmɔgɔ fana bɛ taa san wɛrɛ o ye san 5 kɛ san 5 a natɔ a ye layidu ta k'a bɛ lakana sabati Mali fan bɛɛ u bɛ dafa sɔrɔ est ce que Buguni kɔnɔ i bɛ se ka bɔ Buguni ka t'i ka buguda la su fɛ i hakili tigɛlen wa est ce que i bɛ se k'i ka ɲɔ siri i ka ɲɔ to i ka duda la fo ka dugu jɛ i tɛ ɲɔ wa o ye fɔlɔ ye filanan est ce que a natɔ ko Ala sɔnna ma ko ni a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛ sɔrɔ yiriwa aw ye sɛnɛkɛla ye dɔ bɔra nɔgɔ sɔngɔ la wa sɛnɛkɛ mansin nɔgɔyara wa dɔ farala ɲɔ sɔrɔta kan wa a ka baganw kɛnɛyara wa est ce que bagan nɔgɔ dɔ farala kan wa est ce que bagan sogo a sɔngɔ jiginna wa est ce que kɛnɛya sabatira wa an ye 2013 kɛ ten o kɛra inshallah ni inshallah wolola ji la n'a wolola fɛn min san wɛrɛ an bɛ ɲini Ala ka sɔn a kɛ merci.